फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग मु संतोष वेलकम कर मो यूट्यूब चैनल डिबार टिफिन ब्लॉग्स तो सांग मैंने आज पदर बाड़ी ब्लॉग्सटा आरंभ होती सकाल सकाल आसिक बहुत परिश्रम कर सारे जेहेतु गेलिंग तो दांत गोटे बाहर से सेपट पेसेंट होती जहाँ जोगेवा कथा क्षीर पाऊ सब जोगे सकाल पुणी मुझे आसिल पदरबाड़ी देखो सांग मैंने आउ कि ब्लॉग कर देखलानी तो कौन नहीं आसी तो देखूँ ये देखो सांग मैंने देखिले ये कदली खांदी को आसिक बाहर कर बर्तमान घर को नौ ओहो तो सांग मैंने सकाल सकाल आसिक पूरा टायर्ड हो जेहेतु आसिक कदली गछ हाणिकी केड़े कि कदली खांदी बर्तमान बाहर कर नहीं जी गेली देखा गेली भी जानी ना मु पदर को आसी कदली खांदी नहीं जीवु बोली कौन खियापिया है फ्रेश फ्राश रेडी है नहीं क्या आस मो हाथ गोड़ काटल पूरा कदली खांदीटा कौन केते सारा कदली खाइब तमें पाकड़े पाकड़े दांत तो काढ़ पाकड़े पाकड़े खाईद सब है आज कथा काली कथा बनूल ना देख केते झाड़ ओहो आ बसियार अच्छी आज गेली खाद्य रेडी हम ठाकुर पूजा हम जा फ्रेश हवा तापर कथा हवा आज सांग माने मोर एबे टिके दांत कटा कमिची से मु ब्लॉगटा करूची देखंतु सांग माने मोर केमती फुली जाईची मु कौन करी किछि तो खाई पारनी खाली भूख लगुची से मु रोषे करदेली देखंतु एकाने भात बाड़ी देछि एकाने माछ तरकारी बसिछि डाली भी बसिछि सेटा हे सारा पर शीतल करी तापर खाइबी तो फ्रेंड्स मु तो आज किसी करनी खाली रोषे कर गेलु आसिले पूजा करेंगे तांके खाइबे मुझे मुझे खाई सारी काली किसी भी खाइनी कौन खाई खाली पाउरुटी गिरी क्षीर पीची आउ किसी भी खाइनी से मुझे जल्दी रोषे कर खाई पकईली देखो सांग मैंने गेलु पूजा कर A few moments later. सो सांग मैंने बर्तमान ठाकुर पूजा पूजी सरला फ्रेश होगी ठाकुर पूजा कले जेहेतु गेली तो दांत बाहर पेसेंट हो सब किसी मत कर मत डाक बाहर कौन बिक्री आस देखा देख कौन देखु कौन लुचु लुचु देखुं मैडम देख आज माड़ खाइब रुह कौन कहल पढ़ेला कौन आसला हरेक माल सब प्लास्टिक आइटम पढ़ेला कौन रखी था ओ कि दुख कालठू दुख दुख कष्ट कष्ट चलती दांत चल खिया पिया कर अच्छी ना मुझे भी देखी बाहर कौन तुम किन था ओके चलो खाइब चलो फ्रेंड्स एपटे देखले मैडम पूरा खाई बस पड़े पुणी एका एका आज जेहेतु काली ठीक से खाई पार ना कौन करवा दांत तो काली काटुला खाई पार नथिले छोट गुना माछ भी तरकारी कर मो कि भाग्य मु खाइली लेली करी से खाई पार नथिले तो आज फटाफट खाईदे देख पूरा सफा कर सारे ये रहा गुना माछ खत्म करदे टेस्ट है ना काली खाई पार नथिले तो राति सारा भाभी थे केमती टिके रातिटा पाइबा मोर एटा जल्दी भल हम मु टिके खाईदेबी नहीं टेस्ट है काली आउ टेस्ट है तो जो माने कर दांत पेन हो दांत पकड़ा हो चॉकलेट खाइबे कि कष्टा हो अनुभव हो
କହୁନ ମୋ ଛଡା କିଏ ଜାଣୁଛି ଦଉଛି ପେଟରେ କାଟୁଛି ମୁଁ ଖାଲି ଚକୋଲେଟ ଖାଉଛି ଖାଉ ତ ପିଲାଦିନେ ଚୋରେ ଚୋରେ ଚକୋଲେଟ ଖାଉଥିଲ ଘରେ ଏବେ ନାମ ନଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କିଏ ବି ଖାଇବେନି ଚକୋଲେଟ ସେଥିପାଇଁ ବିନ୍ଦାସ ରୁହ ଚକୋଲେଟ ଫକୋଲେଟ ଖାଅନି ଘରୁ ପଇସା ନେଇକି ଅନ୍ୟ କିଛି ଖାଅ ଚକୋଲେଟ ଖାଅନି ନା ଓକେ ଖାଇ ପିଇକି ଜଲ୍ଦି ହୁଷ୍ଟ ଫୁଷ୍ଟ ହୁଅ ଶୁକୁଲି ଶୁକୁଲି ଦେଖାଗଲାଣି କଣ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମ୍ୟାଡାମ କାଲି କିଛି ଖାଇନାହାନ୍ତି ଲ ଢୁକି ପାରୁନ କଷ୍ଟ ହଉଛି ଓହୋ ଆରେ ଆସ୍ତେ 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 ଭଲ ହେଇଯିବ ନା କଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯେତେବେଳେ ବି ଯେକୌଣସି ଯୋଉ ଦାନ୍ତଟା ପେନ୍ ହଉଥିଲା ବାହାରିଲା ତା ତୁଳନାରେ ତ କମ ପେନ୍ ହଉଥିବ ନା ଦାନ୍ତଟା ଯୋଉ ଅଧିକ ପେନ୍ ହଉଥିଲା ଏବେ ତ ସେତିକି ହଉନଥିବ ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହବ କାହିଁକିନା ସେଠୁ ଦାନ୍ତଟା ବାହାରିଛି ନା ହଉ ଖାଇଦିଅ ପରେ କଥା ହବା ଓକେ ଟେଷ୍ଟ ସ୍ୱାଦ ଅଛି ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଯଦି ଏତେ ସ୍ୱାଦ ଖାଲି ମାନେ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ କି ଛୋଟ ମାଛ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଲା ଯେ ଛୋଟ ମାଛ କେଳିକିରି ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଲେ ସିନା ଖାଇପାରିଲେନି ଓ କି ଦୁଃଖ ଇଆଡେ କଷ୍ଟ ଦାନ୍ତର କଷ୍ଟ ଇଆଡେ ମନ ଦୁଃଖ କି ମୋର ଛୋଟ ମାଛ ଫେଭରେଟ ମୁଁ ଆଣିକି ରଖିଲି ଛୋଟ ମାଛ ଆଣିକି ରଖିଲି କେଳେଇଲି କିନ୍ତୁ ତରକାରୀ କରିପାରୁନି ଆସିକି ମେଡିକାଲରେ ପଡିଛି ଇଭିନିଂ ରେ ତରକାରୀ କରିଲେ କିନ୍ତୁ ଖାଇପାରୁନି କି କଷ୍ଟ ପୁଣି ଏପଟେ ଆହୁରି ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ଅଛି ମସଲା ଦିଆ ପୁରା ଚୁନା ମାଛ ଭଜା ଅଛି ଗେଲିଙ୍କ ଫେଭରେଟ ସିଏ ବି ଚୋବେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଖାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଯାହା ବଳକା ବଳିକି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ହଜବେଣ୍ଡ ଟା ଖାଇବ ବୋଇଲେ ଆଉ ନାଇଁ ମାନେ ସବୁଦିନେ ମୁଁ ଖାଇଲେ ମୋ ବଳକା ବଳିକି ଗେଲି ଖାଉଥିଲେ ନା ସ୍ୱାମୀର ସବୁ ବଳକା ବଳି ଅଇଁଠା ସ୍ତ୍ରୀ ଖାଉଥିଲା ଆଜି ସ୍ତ୍ରୀର ବଳକା ବଳିକି ସ୍ୱାମୀ ଖାଇବ ପରିସ୍ଥିତି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି ଓହୋ କି କଷ୍ଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ ଗେଲି କେତେ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ଖାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି One eternity later. କଣ ମନ ଦୁଃଖରେ ବଇଛ କଣ କାନ୍ଦୁଛ କାଟୁଛି ଦିନ ସାରା ପଳେଇଲା କହିଲ ହଁ ଆଜି ଯାହେଲେ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଇ ହଉଛି ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବୋଲି କହିଲ ଏବେ ରାତିରେ ଏଇଠି କାନ୍ଦିକି ବସିଛ ଲୁହ ଝରିକି କାଟୁଛି ତାର କେୟାର ନବାର ଅଛି ନା ଆଉ କାଟୁଛି ବୋଲେ କେମିତି ହବ ସେଇ ମେଡିସିନ ଯୋଉ 3 ଟାଇମ୍ ଯୋଉ ଦେଇଛି ତମେ 3 ଟାଇମ୍ ଲଗାଲଗି କରି ଠିକ ସେ ମେଡିସିନ ଖାଉନଥିବ ସେଥିପାଇଁ ହଁ ଖରାବେଳେ ଖାଇନ କେମିତି ହବ ସେ ଯାହେଲେ 4 ଘଣ୍ଟା 5 ଘଣ୍ଟା ବ୍ୟବଧାନରେ ଦିନକୁ 3 ଥର ବୋଲି ମେଡିସିନ ସବୁ ଦେଇଛି ତମେ ଖାଇବନି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ଗେଲି ତ କାଲି ଯାହା ତାଙ୍କର ଦାନ୍ତଟା ଅପରେସନ ହେଲା ଅପରେସନ ଆସିଲା ପରେ ମତେ ଭାରି ଚିନ୍ତା ଲାଗୁଥିଲା ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗେଲି କହିଲେ ତମେ ଟିକେ ରୋଷେଇ କରିବ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଠାକୁର ପୂଜା କଲି ଠାକୁର ପୂଜା କରିକି ଯେତେବେଳେ ତାପରେ ମାନେ ଫ୍ରେଶ ହେଇକି ଠାକୁର ପୂଜା କରି ଆସିବା ସମୟରେ ଗେଲି ଯାହାହେଲେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ରୋଷେଇ କରିଦେଇଥିଲେ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିପହରେ ଆଉ ସକାଳେ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଇଲେ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଗେଲିର ଆଜି ଟିକେ ଠିକ ଲାଗୁଛି ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆରାମସେ ଭଲ ହେଇଯିବ ଆଉ ପେନ୍ ବି କମିଲାଣି ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି କି ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ଫୋନରେ କଥା ହୁଏନି ଝିଅ ଫୋନ କଲେ ହଁ ମୋର ଟିକେ ଆଉ ଯେହେତୁ ଅପରେସନ ହେଇଛି ଟିକେ ରହିଯାଅ ଆଉ ଟିକେ ଏମିତି ଭଲ ମନ୍ଦ କହିକି ଟିକେ ରହିଯାଅ ଆଉ କଥା ଅଧିକ ହୁଅନି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଘର କିମ୍ବା ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯିଏ ସବୁ ଫୋନ କରିଥିଲେ ଆଉ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଗେଲି ବାସ୍ ଫୋନରେ ଗପିବାର ଲାଗୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଠି ତ ଦାନ୍ତଟା ବାହାରିଛି ସେ କହିଛନ୍ତି ଟିକେ କଥା ହୁଅନି ଅଧିକ ସମୟ ପାଟିଟା ବନ୍ଦ କରି ରୁହ ପାଟିଟା ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଁ କରିକି ରହିବ ଯଦି ଆଁ କରି ରହିଲେ ତ ନିହାତି ପେନ୍ ହବ ଆଉ ଇଏ ଅପରେସନ ହେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କଥା କୌଣସି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ପୁଣି ସେ କହିଛନ୍ତି କଣ ନା ମେଡିସିନ ଟା ଦିନକୁ 3 ଟାଇମ୍ ଖାଇବା ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି ମାଉଥ ଫ୍ରେଶ ଜେଲ ଟା ସେଠି ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଆଉ ସେଇଟା ବି ଲଗେଇବେନି ହଁ ସେଇଟା ଲଗଉଛ ଆଉ ମେଡିସିନ ଗୁଡାକ ଯୋଉଟା ଦେଇଛି ଖାଇବା ପାଇଁ କଣ ପାଇଁ ଖାଉନାହାନ୍ତି କଣ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣା ଆଉ ସେ ତ ଛୋଟ ଛୁଆ ନୁହଁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ହାତ ଧରି ତ କହିଦେଲି କି 3 ଟାଇମ୍ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ହିଁ ଖାଇବ ଆଉ ଏଇ ଲୋକ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯୋଉ ମେଡିସିନ ଟା ଟିକେ ଖାଇଥିବେ ପେନ୍ ଟା ଟିକେ ରହିଯାଇଥିବ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ରାତିରେ ଖାଇବେ ଦିନ 2 ବେଳାରେ ଗୋଟେ ମେଡିସିନ ଖାଇବା କଥା ତାକୁ ଟାଇମ୍ ଟୁ ବ୍ୟବଧାନରେ ଖାଇଲେ ତାଙ୍କ ପେନ୍ ଟା ରହି ଆଉ ଯେମିତି ପେନ୍ ଟା କମି ଗଲାଠୁ ଏଇ ଯୋଉଟା ଅପରେସନ ହେଇଛି ସେଇଟା ବି ଟିକେ ଭଲ ହେଇ ଯାଇଥାନ୍ତା ଏ ଲୋକ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଅବହେଳା କରିକି ଆସି ଏଠି ବସିକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଲୁହ ଗଡଉଛନ୍ତି ତମ ଛୋଟ ଛୁଆ ହେଇଛ ଛୋଟ ଛୁଆ ହେଇଥିଲେ ହଁ ଏଇଟା ଖାଅ ସେଇଟା ଖାଅ ଟାଇମରେ ମୁଁ ଆସି ମୁଁ ଆଇଲି ହଁ ଯେହେତୁ ମେଡିସିନ ଟା ଯେମିତି ଡକ୍ଟର କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କନସଲ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସେ ଅନୁସାରେ ସେ ଖାଉଥିବେ
ए लोक देखला खाऊ नथि एबे मते कहउछन्ती मते पेन होची मेडिसिन मु जानिदेली मेडिसिन टा जदि खाई न मान निहाती पेन हब काटुची ना तो सांग मैंने मु भारी खुशी हो जाइली जेहेतु मत भारी टेंशन लगुला गेली जदि दांत एपटे टी प्रोब्लेम हम पेन हम दिन रात पड़ी रही रोसे किए कर घर कम सब किए कर जेहेतु बहुत दिन है हाँ गेली रोसे करते आम मिसिक रोसे कर मजा मस्ती सी चलुची एका मुझे सबकि करी घर ओला ठू आरंभ कर ठाकुर पूजा पुणी रोसे से गेली टी पेन हो नहीं मेडिकल जाइली से दिन कौन कहले सी डरिकी हाँ टी तो भल लगुला मेडिसिन खाई ऑपरेशन कले पलि आसिले तापर दिन ठीक सेमती माछ खाइए बोली सकाळु आशा करी कहीदेले किंतु माछ बाटे माछ अच्छी पुणी सागे सागे पेन है चलु मेडिकल पुणी ऑपरेशन कर आसलु से माछ रोसे है मुझे अल्प कौन खाई आज से भल है जहाँ टी अल्प बहुत खाई पुणी एवं सेम सेम सिचुएसन पुणी आउे पेन आरंभ होगा तो तुम तो से तुम छोट छुआ नुह ना तार केयर करने दरकार ना कौन कहते फ्रेंड्स मुझे आज भारी खुशी आई जहाँ गेली दीटा टिके खाऊ पेन टा टिके रहा बोली कहले आस्ते आस्ते ठीक हो मुझे भारी खुशी होती कहीं जिते मो बोर भी देह खराब थिला सी भी मत एमती टिके अल्प बहुत से केते कष्ट थिले भी सी मत रोसे कर दिए आ बेले बेले बहुत सब पनीपरिया काटिदेव रोसे घर तो छिड़ा सी कंटिन्यूसली जेहतु तार गोड़ हाथ पेन होता आ सी कंटिन्यूसली छिड़ा रोसे कर पार न से बो कौन करे पनीपरिया टी काटिदेकी मत कहीदेले मुझे कौन भजा भजी जमी माँ पुअर खाइबाटा जोगाड़ हो जाए आ गेली आसला मु भारी खुशी आई आउ गेली जहाँ सबकि रोसे कर अल्प बहुत जोड़ा जानी ना पचार माँ को कि मत आम मिसिक स्वामी स्त्री एमती खाई पी भल रहू आगु भी भल रहू बोली मुझे भावुली हेले ए लोक कौन कर खाम ख्याल कर आज कष्ट अनुभव कर तो निजे अनुभव कर से कष्टा मत इनडायरेक्टली अनुभव कराऊँ मुझे जहाँ बहुत जमी अल्प बहुत कष्ट थी भी रोसे कर दौला आज जहाँ गेली भी कष्ट थी भी कहते निजे रोसे कर कि मुझे फ्रेश होकर घर आसला आ गेली कौन कर निजे रोसे कर तो मुझे भारी खुशी होती जहाँ बहुत जमी रोसे करा कष्ट थाई भी गेली भी एत कष्ट थाई पेन हो ऑपरेशन होते भी रोसे कर दौर मुझे खुशी होती पुणी कितु जमी सिचुएसन सेमती से निज केयर निजे कर तुम कौन छोट छुआईच मनीष आज एत कष्ट अच्छे दीटा टिके खाई भी पार ना देखो कौन करवा हाँ मेडिसिन फेडिसिन खाओ रेस्ट नियो मोर तो जो माडटा सांग मैंने काली से माडटा आहरी दिन को दिन पेन हबार हो कहीं गेली मोर मेडिकल जाइलु कि मो माड कथा भूलीगली ट्रिटमेंट करदे पलि आसलु आठी जो से ये फेड़ा जो कबाट लगे हाँ टे पेन हो हाँ बेंडीटा लगे दियो देखिए सांग मैंने जी भी भावुथ अल्प कौन माड होती किंतु से जो आंगुठी संधि आम जो टीण कबाटा लगिगला मझे केमती से भितर बहुत टे धरे बहुत फेड़ा हो जाए किंतु देखा जाऊनी तल साइड बहुत पेन हो देखा पेन जबरदस्त होले हाँ कटि जाए आस्ते आस्ते भल हो मुझे इम्पोर्टेंट दौनी कि देखला से बहुत एमती कौन कल से गुड़े दे था भल होता तो सांग मैंने कम्प्लीट है ये आ गेली कहते देख मोर ये कौन दीटा चोबे देखे तो ये तो गेली कहते काले जाए मेडिकल जीव आउ निजर ट्रिटमेंट कर कौन चोबे देखे काले विष धरती कौन किंतु मो सांग तो पदर गली कौन चोबे कौटी कि डांगी गेंजी कौन मु टोटाली जानी कौन है आउ गेली टिके वेरी हो जाउछन हां कौन चोपी देथियो कौन विष धरि जाइथियो मोते अवस्था रे आ तो तम केन चोपी देथियो मत चिंता एई चिंता कथा सेथि पय तम भाबिया दरकारी मोर माड हेछि बोली मोर चिंता करछ तमर भी जदि दांत कौन हेछि कौन मु भी तो चिंता करथिबि तो एई चिंता पय मेडिसिन ठीक रे खाओ एबे आ जल्दी भल हो जेमति मो कथा चिंता करतो मु भी तम कथा चिंता करथिबि ना एटा भी भाबिया दरकार एथर बुझिलो तो सांग मैंने मोर कौन है कौन चिंता कर निजर केयर करूना आई अवस्था निजे घाटी हो मत भी घाटुंट हाँ यहाँ गुगुनी तरकारी सो फ्रेंड्स
ଆଜିର କଥା ଏତିକିରେ ରଖୁଛୁ। ତମେ ଯାଅ ରେଷ୍ଟ ନିଅ। ଆଉ ଏମିତି ତ ଆଜିର କିଛି ଦିନ ଥିଲା, କିଛି ବି ଭଲ ଲାଗୁନି ଦି ଜଣକୁ ତ ରହୁଛୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ବାଏ ବାଏ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ଯାଅ ଶୋଅ। କ'ଣ ଦିଟା ଖାଅ, ଶୁଅ, କହୁଛି କଣ ଦିଟା ଖାଇ ଖାଇଦିଅ।